Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله الإمام النووي الجاوي في كتابه نهاية الزين في شرح قرة العين قال: وسننه أن يكون باليد اليسرى. وسننه nikaki wa sunanuhu bantining banyak-banyak kasunatna istinja. Wa sunanuhu bantining banyak-banyak kasunatna istinja ayyakuna panika kotubadah panapa istinja ayyakuna panika kotubadah panapa istinja bil yadil yusra kalaban tanang al yusra sekacer al yusra sekacer. Dadi makene kebekala bahas tentang tata keramah atau akhlak saya anjuraki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah saya pertama ketika sampean istinja nikah tata keramane kang kuwi tanang saya kacer. Karena tanang saya kangen nikah untuk bareng saya muljah. Nah, untuk hal-hal saya remeh nikah ngangkui saya kacer. Sekarang teman cok itu pernah ngangkui saya kacer. Wa ayyu qaddimal gubula ala dubur wa ayyu qaddimah ban kotu maka ada pasarah mustanji atau orang seistinja al kubulah da kakubul ala duburi atas dubur fil istinja i waktu istinja bil ma'i kalaban aing wa aksuhu bantining sebalikah wa aksuhu ban sebalikah artinya maka ada dubur alal kubul fil hajari dalam istinja ngangkui batoh fil hajari dalam istinja ngangkui batoh. Jadi jaipon kanto badah tata krama ketika sampeyan nikah istinja ngangkui aing kan istinja kan bisa ngangkui aing bisa ngangkui batoh. Dabuna mun sampeyan istinjaan ngangkui aing kalau kan mun orang nikah nekani hajat buang air besar biasan kan bensi ada keluarga ya air kecilnya nikah keluarga ya berarti dua saya harus istinja saya harus ekelai saya harus istinja tubur ban kubul saya kama saya pekaden kubul kada baru tubur napa tubur baru kubul dan ini kacepon mun sumpama nangangkui aing kubul pekade baru dubur tih kubullah bersai kada asai kada buru dubur apa maksud nikah orang mengakui ini kebiasaan ya nikah orang tergantung kebiasaannya tapi si Abdul kan gini nikah kan kalau dia ada perhatikan kebelah dalam posisi toju mungkin istinja ngakui aing kan selen lalu biarkan tanang ro masuk dari ada kubul bersai kada mak letinglah anu kadubur deki tak capok nah jese kubul mangkana kubul bersai kada ni mun ngakui aing mun ngakui beto kan di budi dadi mun ngakui istinja ngakui beto dubur pakada baru kubul ngerti qala al musannifu wa ay dallakah yudalliku ni artinya ada kan bagi ini kan nikah kebay pakaian kalau nikah istinja kalau kan mungkin ada bakteri jahat jadi kesek kaki apa bahasa ni kosot kaki mengkesek nikah bahasa anu terlalu vulgar nikah
kosotaki senika wa ayyudallika ban ngosotaki basar orang yadahu dak kata nang orang binahwil ardi dak kasaupamana tanah binahwil ardi dak kasaupamana tanah ba'dahu salastarin istinja summa yaghsiluha summa maka kari-kari yaghsilu masoi pasal orang hadak kayyat tidak puna musannif selastaren sampean istinja kesampean kui astan sampean istinja ki ngangkui gerikin nikah istinja ngangkui gerikin lah selastaren sampean istinja maka kosotaki kasaupaman tanah bisa tanah atau betoh tinggal istinja sampean kan nikah sing ngangkui ka angkui istinja gelap misalkan tanang nikah lah maka kosotaki senikah ya nyangki buru takok bede bakteri seki cekak senikah kosotaki ka tanah atau kosotaki ke batu senikah pas asai nikah bentuk perhatian Islam ke kebersihan senikah ya jadi nggak kini ya jadi kan lambat sampai beneran Yahudi nikah kagum heran dak ke Islam polana sekap bina nikah ya jadi sampai entar nekani hajat biya jadi serang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyan dhahah ban kotu anget tesagi anget tesaing senika farjahu da kamalona orang wa izarahu ban sarunga orang angkui orang pada izarahu ban da kasarunga orang ba'dahu salastarin istinja bil ma'i kalaban aing di antara takraman istinja kana ketika sampean mari istinja ngala aing senika angka menika mari kela pun mari istinja sampean ngala aing senika pas aing ni ke ketesaki ke sarung ketesaki ka kubul kubur pada lu napa tajuna napa maksudnya karena takok beda kemungkinan orang was hati mun sumpaman sampean mareh nekani hajat ki pas istinja sampean pas akela mun sumpaman mari akela ni kasampean kita ta ngalaing ketesaki ke sarung kemungkinan deki tingla asolat buk mak becah-becah saya ngaking kemi dadi mun gelak ni kapon anget aing senika jare ngetes aing kok buru senika ngerti dadi mari istinja sunataki ngalaing pas ketesaki ke sarung senika ini sunnah wa iya tamidah ban kotu napa tamaddan nikah asander napa gula kadang tak nemu bahasa kana ceneng gula tidak artinya repot nyari bahasa ya tamaddan nikah sini kena perhatikan ketika gula ban sampeyan nikah nekani hajat atau istinja kan kadang saya kebaik kangkui nguso saya kamma napa ni kena perhatikan nikah kebulu dubur ki nikah gulu dubur ki dak kama dak iyo soda napa eso da nikah napa eso senikah napa eso senikah napa eso da kama ni carana dan nikah ko cak itimat napa maksudnya ngangkui lah senikah wa ya tamidaban ko tu ngangkui basaraing usbuahu dak kekerikin orang usbuahu dak kekerikin orang al wusta setengah li'annahu karena saungkuna panapa usbu'ahul wusta amkanu panikah lebih amungkinaki perhatian nikah ketika guleban sampean nikah istinja sepon akela ning dubur le nikah lebih afdalnya sampean ngangkui sini nikah kocak usbu al wusta pemasok riada pas nikah ngerti? Jadi cara istinja nih kak, cara istinja sebagus, nikah masuk dia ada, masuk di budi, mau masuk di budi malarat, tapi mau masuk dia ada nikah lebih saya, lebih gampang. Anak pemata nikah malarat, nikah, mau nikah malarat kia, nikah lemah, nikah ujung malarat boleh, jadi saya nikah nyaman nikah. Kalau awal nikah, berarti ini kiki, anak apa je pon li anahu amkan, karena nikah lebih amungkin lagi, nikah masuk deki, ngerti? Wa yaqulah ban kotu maus pasar orang
ba'da faraghihi selastarena rampung orang, wa ba'da khurujihi ban selastarena keluar orang, wa ba'da khurujihi ban selastarena keluar orang mim mahalli qada'il hajah dari tempat nekani hajat. Ini ke doa selastarena nekani hajat, selastarena keluar dari toilet atau kamar mandi sebeda wisina. Napa doana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Napa artena doa ni ka Allahumma du'i Allah tahhir nyociakin ajunan qalbi dak ka ate badan kaula minal nifaqi dari kemunafikan, wa hassin ban ajaga pasar ajunan ya Allah farji dak ka kemaluan abdina minal fawahish dari banyak-banyak zina. Wa min adabi qadil hajah ban panika termasuk dari akhlak orang senekani hajat. Wa min adabi qadil hajah ban panika termasuk dari adab tata keramah orang nekani hajat. Ayu qaddima yusrahu, ayu qaddima tining kotu maka ada pasara orang, ayu qaddima tining kotu maka ada pasara orang, yusrahu dak ka sokoh ka cara orang, fi dukhuli mahalli qada'il hajah idalem masuk dak ka tempat nekani hajat, fi dukhuli idalem masuk mahalli qada'il hajah tempat nekani hajat, wa yumnahu banda ka sokoh kanana orang, wa yumnahu banda ka sokoh kanana orang fil khuruji dari dalam keluar, fil khuruji dalam keluar minhu dari ya mahal, minhu dari ya mahal, walau biwad'i ibrikin masalan, walau ban sanajan biwad'i ibrikin kalaban nyabe cerep, biwad'i ibrikin kalaban nyaba ceret masalan idalem saupamana, masalan idalem saupamana. Dabunah musannif di antara akhlak tata keramah orang nekani hajat ketika masuk dek ka WC dek ke tempat nekani hajat khola nikah ngangkui soko se kacer ning masuk lamun keluar ngangkui soko se anapa amun qaidana setiap tempat saya lebih mulja maka nikah masukan mun masuk ke tempat saya lebih mulja berarti ngangkui soko saya kanan ingat sampeyan nikah masuk ke masjid ngangkui soko saya kanan pada dia ingat WC ban eluar WC kamar apa toilet ban eluar toilet. Berarti kan lebih bagusan luar. Berarti mun masuk ke tempat lebih rendah. Berarti ngangkui soko saya kancir. Lada pun kanto nikah. Walau biwad'i ibrikin masalan. Walaupun tempat nikah bani tempat sebiasa bi orang ekebay nekani hajat. Orang kan beda. Kadang orang nu nekani hajat bani ning tempat nekani hajat maksudnya kangkep ialas kudu ki ialas dan ialas nikah sedia bak tetapi karena nikah bi sampean ikebaya khola ikebaya tempat nekani hajat maka ketika sampean ingin menginjakkan kaki sampean ke tempat nikah dahulukan soko saya kacer lah nikah saya maksud walau biwad'i ibrikin walaupun tempat saya ikebaya istinja ben sampean nikah nekani hajat bi sampean nikah tempat saya umum atau tempat biasa cuma nikah ikebay tempat nekani hajat misalnya bisa contoh kisah nikah misalkan kan orang misalkan tandi jeding tandi jeding tandi WC misalkan pas ikebay tempat ning kamera sedia bak senikah are mun tu aku mimarin misalkan nekani hajat marin walaupun tempat enggak nikah dahulukan soko se kacer keluar ki dari tempat kenikah ngangkui soko se kanan sekali toh walau biwad'i ibrikin wa ayya'tamida yasarahu wa ayya'tamida ban kotu ngangkui pasara orang ape koko pasara orang yasarahu dak kasokoh kacer orang
wa ayyatamida ban kotu ape koko basra orang ya sarahu daka sokoh ka acara orang fil julusi dalam tojo li qada'il hajah kangkui nekani hajat. Makene kah bi musannif iya ajari caran tojo ketika sampean ning WC. Dak kamah caran tojo. Napa kong markong sambil mancing atau tai santai? Dak kamah. Ya pohon perhatikan. Ini malah jelas nih. Perhatikan. Caran tojo. Iya tamida ala rijlihil yusra. Perhatikan. Perhatikan. Ini soko sekacer kan? Soko sekacer, soko se. Jadi soko sekanen ini wajah ges nika. Ruwet. Senika. Soko sekanan pemain pejek-jek senika. Le soko sekacer ketujuh sini. Le senika. Ana mak senika. Li annahu ashal li khuruji al-ghaid. Makempang ke keluar itu. Ngerti? Tak bisa ya sebisa anu oke. Melarat pola tak biasa. Keringking, sekringking ruang abid. Nampak ni ba HP sampai Facebookan, yo abid TikTokan lagi. Ini tak keresah. Waduh saben cerita nak kana kanai. Bentara ka jeding nak kana hajat paku di bapi Facebookan. Jadi mungkin terbelajar ada pas HP na keker ke dalam. Ya usai orang ke HP. Sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Maqala al-musannifu wa ayyub'idah wa ayyab'udah wa ayyab'udah ban kutu majauh basra orang anin nasi dari orang bihaitsu kalaban sekirana la yusma ta'i keding bihaitsu kalaban sekirana la yusma ta'i keding lil khariji kan di keluar minhu dari orang napa saya tak ekeding sautun panapa suara. Ini di antara akhlak nekani hajat cepon usah jauh dari tempat-tempat orang. Artinya mun nekani hajat misalkan tak ekeding suarana. Mangken nika begbedaan kamar tamu ya sah pas etin nika jeding nika. Dadi mun nekani hajat pencere nika sekeding keluar. Wah reka akhlak sejuba nika. Mongkor perpantai nyantai pendenan, mongkor ngekan. Akan sampai berarti video kasa. Kan mun sene oning. Papan ngakan senika per cerepen senika. Kande emas ngakan. Asal lah semangat ngakai tinggal ngakan ngetelai ngak nika, tinggal ngiring ngak nika pas tak semangat sing ngakan senika. Ini ke akhlak. Iya akhlak. Wala yusam lahu rihun, wala yusam banta isyom lahu ka sekeluar kini karihun panapa bau. Jadi diusahakan majauh dari orang lain sekira mun sampai nekani hajat orang lain tak ngiding bauna, tak nyium bauna, tak nyerebet. Ya mongkor cuma beureun kan langsung nyerebet bauna. Wala yabul banta asni pasal orang. Fima in rokit dalam aing rokidin seneng-neng. Fima in dalam aing rokidin seneng-neng. Ni ahlak juga tak akemian ning aing seneng-neng. Wala fi mahabbirihin ban punten tak gengeng nekani hajat makro fi mahabbirihin tempat napa tempat angin jalan kesah. Napa bahasa? Ini tempat angin, tempat sebeda angin kesah. Jalan angin pada. Tempat jalan angin senika. Kan kadang beda tempat nih kan.
tak apa nyaman, pulang tidak angin masuk. Kayak mun tempat ni kok angin masuk, orang ngasuwer senika. Dan ini saya maksud. Neng tempat angin senika, tempat jalan nah angin. Anapa? Iya takut beda orang terus tay nyantaya senika. Mun pas nang ning tempat nika lakar nyaman ke tempat santai senika. Pulang angin nika lumayan senika. Ya bah beda ning gone iki beban kan tak teti deki seneng-seneng senika. Wala fi tariqin nas. Wala ban punten tak oleh nekani hajat fi tariqin nas jalenah orang. Ya Thailand jalan nekani hajat jalan. Ya tak oleh. Tak kok beda orang saya beda senika. Mun lambat kan tahun ini mungkin insyaallah sobungan. Mungkin kan SDM-nya nih pun lebih tinggi daripada lambat senika. Mun lambat nih terselamat dah. Santri kawan mana tai? Nih. Kun debak geledak langsung bau senika. Kan nika alhamdulillah. Banyak nika orang anak santri nika tahu todus mungkin nika. Alhamdulillah ada peningkatan lah senika. Ada peningkatan. Wala fi mahabbirihin wala fi tariqin wala fi mawadhi'i julusihim. Wala ban punten fi mawadhi' dalam banyak-banyak tempat julusihim tojun nas. Tempat tojun orang. Tempat nongkrong misalkan. Tempat ijtima, tempat apol kompol. Pas etakani hajat ning kene kan tak saya juga. Wala tahtas syajarah ban punten ebeban ka pungkaan. Wala tahtas syajarah ban punten ebeban ka pungkaan al musmirah sabua. Sompao mangken mun pao pote kasah oleh madan sekone langsung geger kan senika. Siti bebeban kasah cek ke tempat nekani hajat. Tak kok beda pao pote geger langsung ceplokan. Jadi sing ngalah walaupun tak najis mutan najis orang mau nebat soy air ke sebab terus boleh kan tapi kan tak nyaman senika. Wala fi thukbi ban boleh tak oleh nekani hajat fi thukbi lobeng. Fi thukbi lobeng ni kalau lobeng lanceng atau lobeng gedelem kan beda lobeng lanceng kocak sak. Kan betok tanah kan kadang akap-akap kasar. Kalau tak oleh nak ni hajat gini kan apa? Takut beda bilis dia bukan diser. Mak beoi boleh. Beon panas. Takut ti lobeng hewan. Lobeng saya ke bebe pada lobeng ular. Ketin ni kada bun ulama. Anapa mak tak perengaki nak ni hajat ning lobeng, akmi lobeng. Anikah dua. Imma keng ni serga sampian atau ni serga hewan. Ini kemungkinan dua. Imma keng nisar kesampian atau nisar hewan. Nisar hewan maksudnya takok dalam lobeng kini kepada hewan sakit nyantai, gigi dung teh dungan ni. Pas kami olah dung teh dungan ni dalam misalkan. Pas kami di atas. Kan nisar kan? Nisar. Ini kan nisar hewan. Atau nisar kesampian takok sampean kan hajat ni nikah. Pas langsung ditacak langsung. Kan mari kan sini. Tepak kalau bengolar, pas kemi. Pas tacak bi olar tu. Kan nisar kesampian, ni kada guna. Takut nisar kesampian. Takut tacak ben hewan. Wala fi makanin salb. Wala ben punten fi makanin ning tempat salb. Se keras, se geli. Tak kenging nekane hajat boleh ning tempat-tempat se geli. Ingat plesteran ini kan geli. Ada mau kemi ada kama. Ate letek ban sulit untuk nyerap oleh senika. Itu makro. Wa an la yakuna ban kotu tak nekani tak beda pasar orang ko iman pani kejeng manceng. Lah ini makro juga nekani hajat ilmu kebadan kami manceng. Nekani hajat manceng nika tak kenging. Loh Kanjeng Nabi kan pernah fi riwayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bulu qaiman
pernah suatu ketika Kanjeng Nabi ini asani dalam keadaan mancing. Lho ini Kanjeng Nabi kayak nerangaki syariat. Wa an la yanzura, nih perhatikan, wa an la yanzura ban kotu tak ngabas pasal orang ila farjihi dak ka kemelona orang. Sampai agame sampai jeling sini ka. Lampon ni ka. Wa sing dak kama, sing gadok sini ka. Wala ilal kharij. Wala ban punten tak kenging ilal kharij tidak kasih keluar minhu dari orang. Ima saya keluar ni ka aing atau selain lah sedikit. Terjak jeling sini kan, cak abos. Iya, puran ngakan sate gila, di mana sate ni? Nah, saya seling sini kan. Ini makro tak oleh. Wala ya'bas biyadihi, wala ya'bas ban boleh tak oleh in mainan biyadihi kalau ban tanang orang. Wala ya'bas ban tak main biyadihi, ada kan hajat sambil in mainan. Sampai dia bisa praktek hakim sambil amin Facebook. Kan in mainan sendiri. Tapi kacer. Nakani hajat tak oleh letolian. Wala yastaqbil bantau oleh ngadep asyam sada ke areh walal qamar ban punten dak ka bulan. Do kamu mah mun ko merah mun pas aren bade bunak tas dek remas nakani hajat ngadep. Wah tidak bani saya maksud ngadep areh mungkor areh nikah ketika areh nikah mulai terbit kan bedeneng timur misalkan dia sampai nikah cek ngadep ke areh ketika nekani hajat. Wala sakhrat baitul maqdis ban punten tak ngadep betoh sebedeneng baitul maqdis nika tak pernah kieu gula uning nika iki sentar ke baitul maqdis ni oning. Wala yadkhulul khala wala yadkhul banta masuk pasar orang al khala ka tempat nekani hajat toilet hafian dalam keadaan tak asandalan. Hafian dalam keadaan tak sandalan ini makro. Sampeyan masuk ke jeding tak sandalan nih hukum makro. Ana apa boleh karena jeding ini sebanyak ini ke tempat ana najis itu buaki ini mak wasyayatin tempat setan laki setan bini bedeneng jadi gapi. Jadi bulan sampeyan nikah mun masuk ke jeding dak ka asandal. Tapi anehnya mungkin ini kebanyakan tinggal ada jeding kasah kadang lepas sandal. Ini kan ngajari akhlak tak benernya tanah. Jadi mun sumpaman aja lakar, iya kemungkinan saya andi jeding ngak kenika mungkin takut jedingnya jadi kotor, mun dipasok sandal kan asam leduk mengamengken. Jadi dipersiapkanlah beda sandal khusus jeding. Nah, itu bagus. Ingat misalkan jeding masjid kan tak nyaman dia mempas sandal masuk ke dalam kepi kan sini kan. Jadi alangkah baiknya nyabak sandal khusus jeding sini kan. Nah, malai meraktekake akhlak ban sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala maksyufar ra's wala ban punten maksyufar ra'si abuka cetekah. Wala maksyufar ra'si ban punten se abuka cetekah. Artinya ketika sampeyan nikah masuk ke dalam kamar mandi atau ke tempat nekani hajat nikah songkoan atau mun tak songkoan nikah nabah anduke kebuget ke anunas nikah. Wan salafun saleh nikah mun sumpaman masuk ke tempat nekani hajat kelupai tak abek tak top astana nikah eta to bagi nikah. Jadi selama beda jeding senikah terus. Anak pebolan takut beda setan masuk. Wala yatakallam benda oleh bentah. Wala yatakallam benda oleh atau bentah ya kecuali mun darurat ni. Pahe masuk yang misalkan beda olar masuk. Wah nengah. Wala yastanji bil ma wala yastanji ban pole tak oleh istinja bil ma'i kalaban aing fi mahalli qada'il hajah tempat nekani hajat bal bali yantaqilu minhu pindah pasal orang minhu dari mahal illa fil makanil mu'ad illa kecuali fil makani dalam tempat al mu'ad
sing sediaki liqada'il hajat angkui nekani hajat fala yantaqilu maka tak pindah pasareng minhu dari ya tempat cepon sampeyan ni kata oleh istinja ning tempat nekani hajat artinya dagama misalkan nekani hajat di kantor nekani hajat di kantor istinja dekin tinggal istinja dekin istinja kantor ngale kantor nih ani keahsannya ingat kenikah kecuali tempat nikah lakar khusus nekani hajat ingat wisi kan khusus oleh berarti sampean napa istinja ning tempat kenikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nunggu lu kopi kana. Allah. Wa yastabri ban istibro pasal orang istibro ni katen ngambri bebas ngaten minal bauli dari kemi bihasabi adatihi kalaban atong mitong kebiasaan orang bihasabi kalaban atong mitong adatihi kebiasaan orang fa inna adatal insan maka saungkuna panapa kebiasaan orang fa inna adatal insan karena saungkuna kebiasaan orang takhtalifu panika tabidah panapa ya ada wa idza sarat banalaikana tati adatus syakhsi panapa kebiasaan orang adatus syakhsi panapa kebiasaan orang annahu saungkuna pasara orang la yang koti'u panika tak pegak bauluhu panapa keminaya orang illa kecuali bil istibra kalaban istibra wajabah maka wajib zalikah panapa kaisah istibra fi haqqihi in dalam hakka orang fi haqqihi in dalam hakkah ya orang perhatikan mangkene ka di antara kesunatan boleh istibro. Dakam istibro ngamri bebas dari kacekaan kemi sebeda misalkan anika zakar ki. Anika zakar lu. Perhatikan. Jadi ini zakar ki. Lastaren nekani hajat sampean, lastaren sampean aseni. Lah ini ke istibro. Istibro nikah mah bebas saluran sebeda edelem nikah. Dari keacakan kami dah mah ada pun beliau kesokan sampean dak kama cara saya ke sampean terserah saya penting sampean nikah mun beda keacakan kami sekira hilang tapi yang disarankan di ulama nikah batang zakar teku bentanang sekacer ki pas peret senikah seret senikah al afdolnya saya sebut ibadah nikah ngangkui tek-entekan ngkui tekan berarti senikah. Ada nak? Bini senikah. Tapi senikah. Ibu nikah. Polos nikah. Ada? Ini ke cara. Tapi misalkan kan beda kan orang kan dong selte senikah. Ya terserah. Kamu mau selte ini kan deki toko beda teleten kemil ke sarung kan repot ke ya senikah. Atau beda sing nganggo cara ajib kan nikah. Deki kan menikah kan beda tekanan deki. Atau bisa nganggo aboto. Kan deki kan benekan kasah. Tabu kasah nekan. Dengan tekanan ini keluar deki. Oke? Ini ke istibro. Jadi dia pun musannif mun sumpaman bedoreng arep mun tak istibro maka kemin bakuna gili senika. Maka wajib istibro. Wajib peret senika. Male reka arena nikah keluar kepi. Oke? Wa yaqulu ban maus pasal orang wa yaqulu ban maus kullu man pasara sepen-sepen orang dakhalah saya masuk pasar man al khola ada ka khola tempat nekani hajat napa duana
Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Napa artinya ka bismillah kalaban nyebut asman Allah, Allahumma du ya Allah. Ini saungkuna pasara kaula a'udzu panika nyupre perlindungan pasara abdinah bika kalaban ajunan ya Allah minal khubuthi dari banyak-banyak setan laki wal khaba'isi ban banyak-banyak setan bini. Wa idza kharajah banalaikana keluar qadil hajati pasara orang senekani hajat ya gulu maka maus pasara orang ghufranak alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranak pangapuran ajunan ya Allah alhamdulillah tining sadian pocilillah panika Allah alladzi sa azhabah sa ampon mailang pasara alladzi anni dari beten kaula al adza dak kotoran wa 'afani wa 'afa ban mabaras pasara alladzi ni dak beten kaula. Anapa ma doa minta sepurah pengapuran ajunan ya Allah ketika keluar dari isi ghufranak pengapuran ajunan ya Allah pengapuran ajunan ya Allah. Anapa ma minta sepurah dabun ulama karena selama orang nikah beda jeding ani kata sempat seadzikir. Nah, kan tahu lah zikir ning muning dalam toilet nas nikah. Nah, karena ketika keluar nikah pas pakon minta sepurah. Ambo apa kan tambih dia? Ambo. Tambih ki. Tambih. Wa yajibu ban wajib alistitaru panapa anu topeh akabai top pada an ainiman dari paningala orang yahrumu seharam nadruhu panapa ngabeseman nadruhu panapa ngabeseman. Wa yajibu ban wajib tarkus istiqbalul kiblati panapa ninggalaki madhep kiblat wastidbaruha ban mungkor kiblat hala qada'il hajah ini tengka nekani hajat fi ghairil muaddi dalam selainna sediaki lidzalika kangkui ka disah nekani hajat. Nah tadi dabuna beliau wajib gulaban sampean ketika nekani hajat harus menyepi atau eneng ning tempat sepeh seta ete ngaleh orang beni pas atae enga ajam. Yang pertama saya nomor 2 jak madhep kiblat jak mungkor kiblat. Anapa bolana karena kiblat nikah asyraful jihad paling muljanah jihad arah paling muljah sekebai arah ketika sholat maka tak pentes ekebai arah nekani hajat kecuali ning tempat sehusus kanggo nekani hajat ngajedeng pahwisin debara tak jadi masalah karena beda tutup pas nikah lakar tempat khusus nikah. Dan saya maksud nikah mun tempat luas tak oleh ngadep atau mungkor kiblat. Wa yukrahu ban emakruhaki ayabula panapa kotu aseni pasar orang filma iljari aing aljari sakiri lailan waktu malam. Ini saya akan mianing songai mun malam. Takok berjin. Pas SLT pas boro deki pasan. Ani ka mitos napa hakikat nih kata uning. Saya SLT jin pas boro nih. Mitos. Wa fil ma'ir raqid ban dalam aing ar-raqidi senengeneng mutlakon secara mutlak baik siang ataupun malam. Mun aing ni tak gili cek kemi kana takok rosak kan senikah. Takok bedoreng mandia. Ani kamun banyak ki mun sekone kan haram tak oleh kana iman. Wa mahallul karaha bantining tempat makrona kenikah ingkanah nalaikana beda alma'u panapaing mubahan panika sayolaki au mamlukan atau seekandi lahu ikandi orang fa ingkana alma'u musabbalan fa ingkana makalamun beda alma'u panapaing musabbalan panika iwakopaki au mamlukan atau ekandi li ghairihi kandi lainna orang haruma maka haram al baulu panapah akemi fihi dalam ya aing senang-nang kenikah illa biiznil malik illa kecuali biiznil maliki kalaban izinna orang se andi
Dadi sepas makroaki mun aing nikah oleh inga aing songai. Aing songai rasa apa sandi? Nah kan umum kan, leuk ning nikah se makro. Tapi mun aing orang misalkan andi apa? Andi sabo pas akeboy lam kolaman mah beda aing kan senika. Nah kan di noreng tau le kami haram. Kecuali mun izin kami ya. Oh iya bula ban kotu. Nikah saya makruh ya. Wa yukrahu ayyabula wa ayyabula atau ka wa yukrahu ayyabula fil ma'il jari wa yukrahu ayyabula boleh makruh aki ayyabula panapa kutu asni basareng fi mahalli tisalihi tempat mandina oreng. Fa innahu maka saungkuna pasal oreng yaqa panika tomiba pasal oreng fil waswas ning waswas. Ani usaki sampean mun asni ya nekani akemias nih. Cak akemi ning tempat sampean mandi. Anggap sampean nikah mandi di katon nikah. Sampean cak akemi ning nikah. Anapa mak bisa elarang? Karena tak kok sampean dikit tinggal mandi pas was-was sampean. Oh ada kan kemi are atek dena atek kesaro. Ada pas mun orang saya menderita was-was. Aneka bahaya nikah. Badan ni kalau dia cerita lain bucur. Was-was sarah. Pokoknya insyaallah tidak tanah seseceh. Najis kepi. Pernah nih kah? HP geger ke plesteran senika. Beco. HP beco. Najis kemungkinan bodoh orang apa dari bawah tak sandalan ke atas. Najis kepi berarti ini. Repot. Lebih orang mun andi penderitaan was-was nggak kenikah. Sobung corak masjid kok rasa seceh. Masjid orang seceh. Mun orang nggak nikah. Betul nih orang nggak nikah, betul kena. Jadi epakon cak kemian ning tempat mandina. Artinya sampean mun sumpaman nikah, jedingan nikah, leber yang nikah. Oh untuk akemi kantor, pojok nikah. Untuk mandi kantor. Mali tak was-was. Ada tak was-was. Wa yahrumu ban haram qada'ul hajah. Panapa nekani hajat alal kubri atas kuburan. Kuburan iku haram. Anapa haram? Nya ini tak pantas. Nya ke misalkan sampeyan sandi kuburan. Sampeyan nikah. Mantap selamat sampeyan iki. Tak berlanceng umur sampeyan. Sampeyan mayi di dalam. Sampeyan di mayi dalam pas kemi di atas benak kana. Dek kamu perasaan sampeyan. Nak teh nikah. Intihak hurmatil maiti. Ya, menghancurkan kehormatan mayit senika. Wa fil masjid ban masjid haram. Nekani hajat masjid haram. Nyabak najis bae haram masjid. Walaupun pada bunikan toh walau fi inain walaupun dalam beda walau fi inain ban senajan ngebe botol ke masjid misalkan. Ngebe botol ke masjid. Tilabak cek mi langsung esrenaki niki masuk. Dah kamu aku mah. Kan najis tak keker ke bawah langsung masuk ke lembutol kepi ndak kama pakun anapa karena menjaga kehormatan dan kemuliaan masjid. Hiwan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbi waffiqna litaqwa ya rabbi irhamni من خاتمتي بأهل السماوات وعلمنا يا ربي بحسن الآيات اللهم رب اجعل خير كلامنا من الدنيا من قولك لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله